Ayan, sige na. Busy, ano gawa mo? Baka drawing kita. Paglaki ko, bibili kita gata. O si Dede. Ayun lang. Tapos bibili kita laruan. Kahit ano. Wow, Bibili sweet kita. naman. Kasi paglaki mo, ay tapos pagbibili kita kita. Kasi sapatos, Angry Bird. Tapos benten bag. Marami. Tapos watch. Tapos rilo na benten. Tapos damit na benten. Terno. Oh, anong gusto mo sabihin kay JC? Love you, JC. Ano ulit? Love you, JC. Miss kita. Ah, wow, sweet naman. Bye-bye. Bye-bye na.